फाइतंनाय 10 जानुवारिनि सिमि हास्ते विधानसभा मासिं जरानि अधिवेशन जेंगै रोजाकनाय विधानसभानि मासिं जरानि अधिवेशन चलिनाय सालथाम 10-13 डे 15 जानुवारि सालथाम चलिनाय मासिं जरानि अधिवेशन स्रांसाले विधानसभा बीएससी एबा बिजनेस एडभाइजरी कमिटिनि आचुकलाइबुंग गयसुमुन हारजाखा आसाला बीएससी नि आचुकलाइबुंग फाइ मानजाक फाइका विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन आचुकलाइबुंग आबुनि लगे फाइ मानजाक फाइका मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री अनिमेश देबबर्मा मंत्री सुशांत चौधरी विधानसभानि अग्र नायकलाई कल्याणी रॉय एमएलए रामपद जमातिया एमएलए बिरजे सिंह आकसं आचुकलाइबुंग गयसुमुन हारजाखा बिसिनि पुले अधिवेशन हास्तेफानि स्पीच बाइखेनो जेंगै रोजाकनाय हास्तेफानि स्पीच लाइथानाय बिसाव ताम सामुं ख्लाइका एबा ताम सामुं काहाम ख्लाइका ते फाइतंनाय सालरग हापां ताम सामुं ख्लाइनाय आबो साख्लायनाय स्रांसालाय बीएससी आचुकलाइबुं पायै कक्तम थुमनायनि बुस्कांगो आबो हाइकेनो कक नारखा मंत्री रतनलाल नाथ 2025 নতুন বর্ষ শুরু হয়েছে মহামান্য রাজ্যপাল অধিবেশন ডাকার জন্য অনুরোধ করেছেন স্পিকার আজকে বিএসসি বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিং ডেকেছেন কিভাবে যে বিজনেসগুলি আছে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবে এইজন্য বিএসসির মিটিং এখানে হয়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 3 দিনের আমরা অধিবেশন করব কারণ বিজনেস মূল বিষয়টা হলো গভর্নরের ভাষণ মাননীয় রাজ্যপাল গত এক বছর উনি কি কাজ করেছেন ওনার সরকার উনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বলবেন মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্যরা শুনবেন এবং আগামী এক বছর কি করবেন সেই জন্য উনি একটা দিক নির্দেশিকা দেবেন তো এই জন্য মূলত বিধানসভা অধিবেশন এছাড়া কোশ্চেন থাকবে কিছু বিল থাকবে এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আমাদের বিধানসভা শুরু হবে 10 তারিখ 11-12 বন্ধ 13 আবার হবে 14 বন্ধ 15 হবে বিউ রিপোর্ট কক্ষরাং।